di sana inabunuhan muna. Okay na yan. May isang slot pa. Sino sasali? Tayo na Mari ang puta. Hayop ka, Dave. Nagbigay na ba ban yung iba? Lahat? Okay. Kailangan pang ano i-call out. 2 minutes 2 minutes. Si Jar kasi hindi nagbibigay ng city. Gago. Maraming city to kay Tupac. Marami din naman city Archer. Gamitin niya lang. Bahala siya. Tawa sa Splitty dyan. Akin na yung ano ko. Yung alin? Kwento ko sa guild fund. Guild Pants. Wala nga. Hindi nga online yung OT natin. Putang ina yung GL tulog. Sino OT natin? Kills lang tayo. Ilipat mo na lang kay ano. Kay Kira. Nang ngayon pa. Sumumpiyan mo na. Wag na tayo pumindot. Hindi ko kailangan yan. Okay na lang daw. Top kills tayo. Top kills tayo. Lahat meron. Nasa top. Screenshot nila pagtapos. Hanggang di pa ako nakakapag-save. Etong bobong kill nandito yung naka-brawler. Hanggang top 10 counted. Baka ayaw. Oya mo na yan. Magpakilos na lang Wag na, kills na lang tayo. Wag na tayo. Ay, in-out na. Kills na lang tayo. SP na lahat, boy. 1 minute. DK mo na kayo dito. SP na lahat, base. SP lahat. Mapal kalaban natin, ha. Sige mo na kayo dito sa labas, oh. Save na kayo, ha. Okay, pikin nyo, boy. Okay, bigay pa dyan. 1 minute, ha. Gago, hindi pa pumapasok yung chaos kanila i-room. Ano to? Ang sabay sila. May board pala tong kay Tupac. Angas naman nito. SP lahat ulit, boy. SP lahat para di kayo mamatay, boy. Apakar. SP lahat, boy. Apakar. Dali. Tara, 3-2, tara, pasok. Okay, dito kayo sa bungad base. May sumasabay sa atin, eh. Dito kayo sa bungad mag-box base. Nasabayan tayo ng chaos. Ayun na, yung 14, ha. Angat nga kayo dito yung 14, katabi nyo, ha. Yung 14, makaro nga, boy. Makaro nga yung 14, katabi nyo, ha. Cancelin nyo, ha. Ayun na, itabol na yung 14 base. Ready, 1 up. Bobo ka ba? Macro, boy. Pa R2 muna, R2, bilis. Ikot yung Nimrod. Nasa L. Tara, baba L2, boy. Pa L2. Bilis, baba na, base. Baba na, magka-clashing dito, boy. Baba lang, ha. Pa-low plat nga, boy. Low plat nga. Huwag nyo abangan, base. Low plat. Takat dito. Tara, 3-2-1. Tara, tulak nyo, boy. Ready, 1 up. Ayun, nakapasok na ako, boy. 2 up. Tulak. Gago, basag na yun. Maipit yan sila, base. Tulak nyo. Sige, palagpa, boy. Palagpa kayo dyan. Laban pa. Laban na lang, ha. Saan siya, no? Yung isa. Or, chaos pa. Palagpa pa sa chaos, ha. Apak lang L lang ba tayo, boy, ha. Apak lang L, base. Asan yung... Papi, nasa ka na? DC ka kagad? Aray mo.
Apak L boy, tara 3, 2, 1, tara pasok L. DC ka agad yung isang FS ko ah. Ayun yung baby, oh. Tama. Rest party. MS lahat boy, pa L2 tayo ah. 3, 2, 1, tara L2 bes. L2 na. L2 na boy, L2 na. Panalo pa kayo doon. Ito, kayo sa 1 up. 2 up. 3 up, tulak nyo ha. Tulak. Wala titira balik boy. Tulak. May nasa likod pa. Tulak. Pasok kay box boy. Pasok kayo sa loob ng box base. Okay, sa loob ng box boy. Sa loob. Pasok kay boy. Nimrod pa. May Nimrod pa sa Elon base. Dito lang. Ready lang. Dito lang ha. Compress party boy. Dito lang. Sige, wait lang. Ayun na, ready. 1 up. 2 up. First target boy. 2 up. 3 up. Tulak nyo na. Tulak nyo na par. Tulak nyo na. Ubus na boy. Ubus na. Tulak. Ge, tulak. No, palagpa. Balik muna. Atras muna konti. Harap sa chaos naman boy. Chaos. 3 to, tara tulak ni boy. Ready, 1 up. 2 up, 3 up, 4 up. Okay, palag na lang dyan boy. Apak L lang patay bes. Apak lang L. Tangin naman dami nun. Apak L. Ngayon, sipahin nyo ito nasa labas oh. Boy. Apak mid boy. Pasok mid. Dali, pasok mid. Pasok mid boy, pasok mid. Ay ko. Gamit kayo SP sa labas base para ano. Ay, tangin mo, otis mapin. Sige, ready lang. Okay, nagkaklasing sa L-boy. Compress party. MS ka lahat base, tara 3. Macro, par tayo ha. 3, 2, 1, tara par boy. Eto muna, mga pagkain muna. Ready, 1 up. 2 up. Angat sa R. Hitable yan. Cancel ko na sa box oh. Sa box. Pasok sa box boy. Linis ka agad bes. Linis, stretch nyo kagad patay ha. 3 to, tara baba tayo boy. Baba na. Bitawan nyo na yun bes. Baba na. Clashing na dun oh. Clashing na dun boy. Pael. Ito yung sisyo. Hanap. Tira. Atasya, wag mong tabihan. Angat sa L. Angat. Cancel na to sa box oh. Okay, angat boy, angatin nyo sa box boy. Pasok L patay ha, 8, 7, 6, Nimrod sa 5, 4, pasok sa box, 3, 2, 1, up sa Nimrod boy, 2 up, 3 up, sa box boy, sa box lang tira boy. Sa box lang, pasok lang L patay bisa, ubos to. Pasok lang L boy, pasok L, maray po. Okay, pasok lang L boy, pasok L, ubos pa base. Linis pa boy, sa chaos naman boy, sa chaos. Sa chaos pre, sa chaos. Nandito lang ako sa box oh. Sa box lang tira boy. Sa box lang boy. Linis pa sa box base, pasok lang L ha. Pasok lang L boy, linis pa. Meron po, marami po. Okay, palag pa boy, sa box lang base. Sa box lang lahat tutok boy, sa box lang mag-skill base. Ubos to par. Sige, linis pa. Di ka na naman mapin. Okay, palag pa sa box boy. Sige, pasok lang L patay base. Pasok lang L. Okay, wala. Okay, palag nyo lang dyan ha. Bilangin sarili niya. Pasok L. Try ko na ako, teka lang. Nagdalag ako. Bilangin sarili niya ha. Sa box lang. Ayun, kayo sa hitable lang kayo boy. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Katipunero pa. Tapal pa sa hallway. Sa hallway lahat base tutok. Hallway tutok boy. Okay, palag pa. Wala na papasok boy. Apak lang L lahat base. Apak L. Apak L lang boy. Apak L. Dali, sabi sa asang mapin. Apak L. 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sa box muna, kaliwa. Ready, 1. Up, 2, up, 3, up. Oh, hallway naman boy. Sa hallway. Palinis ang hallway boys. Palinis ng hallway. Linis niyo boy. Pasok L pa tayo bes. 7, 6, sa chaos ha. 5, 4, 3, 2. Pwede na sa chaos lahat bes. Sa chaos naman boy. Sa chaos. Linis sa box boy. Linis sa box lang tutok boy. Sa box lang. Di gumagalaw oh. Ay makalaban natin. Di gumagalaw. Linis niyo bes. Linis. Sige, pasok lang L pa tayo boy. Pasok lang L. Bumitaw na yung Nimrod boy. Nasa mid na. Okay, dyan lang sa L ha. Patay ako eh. Bilangan nyo yan ha, yung chaos ha, pumasok ha. Bilangan nyo bes, bilangan nyo. Okay, bilangan nyo par. Okay, bilang pa. Dyan lang kayo, sa box lang ha. Sa box lang, tutok sa Nimrod yung iba boy. Tutok sa Nimrod. Tapal mo na sa Nimrod bes. Sa Nimrod. Sige, linis pa, palag pa dyan.
Palag pa buhay ha. Sabak. Sabak tutok boy, ready, one up. Two up, sabak. Oh, wala na papasok mo na boy. Apak lang L muna boy. Apak L, sabay tayo. Okay, apak L base. Apak L. Tara 3, 2, tara pasok. 8 7 6 5, emis lahat ha. 4 3, linis sa box ha. 2 1, up 2, up 3, up 4, up. Linis sa box boy, mga gilid-gilid base. Palinis ng mga gilid sa gilid-gilid. Palinis sa box. Oh, pwede na rin nasa gitna, mga nasa gitna boy. Okay, ubusin nyo boy, ubusin nyo, wala sagdan base. Sa box muna boy. Palinis sa box boy. Palinis sa box. Pasok lang L patay base. Pasok L. Okay, pasok L patay base. Pasok lang L. Andiyan nyo lang boy. Yan daw eh. Okay, bilangan nyo dyan boy. Okay, sa box lang. Compress party. Bilis compress party. Tutulak tayo L2 boy. MS la 3 2, tara tulak mo na L2 boy. Tulak sa L2. Tulak boy. Sa L2. Pa L2. Linis nga. Kalati lang. Pareso nga ako bes. Harap sa KS boy. Harap L1. 3 2, 1, tara tulak sa L1 bes. Tulak sa L1. Naglalakad do. Tulak nyo sa box bes. Sa box. Pabox. Tinulak na kayo dyan. Tulak nyo pa box bes. Walang tira, balik boy. Kami naglalakad sa likod do. Pasok nga L patay bes. Pasok L patay boy. Tangina mo, double dead. Nareso ko tas iniwan parang tae. Okay, bitaw na bes. Bitaw na. Apak L. Lagi nagdalag ako. Bitaw na lahat boy. Apak L. Apak L boy. Tara 3, 2, tara pasok. Wait. Tulak tayo pa L2 ha. Tulak tayo pa L2 boy. Ready. Tulak 3, 2, tara tulak boy. Tulak. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Tulak pa L2 muna base. Huwag nyo abangan dyan boy. Ito, tangan si Kura po. Sige pa L2 base. Basag na to. Tangan nagkanya-kanya na silang takbo par. Tulak nyo pa L2 pre. Tulak nyo. Harap L1. 3, 2, tara tulak pa L1 base. L1 naman. Pabalik. Tulak. Wala papasok ha. Wala papasok boy. Apak L. Apak L. Apak L. 3, 2, tara pasok L. L, 8 7 6 5. MH ha, tulak pa L2 ha. 3 2, tulak na. Tulak pa L2 boy. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Tulak nyo muna base. Tulak nyo. Sige, tulak nyo boy. Kalati lang. Hanggang sa kalati. Ayun, sa katipunero pa boy. Hanggang L2. Okay, sagad nyo na sa katipunero. Sagad nyo sa SG base. Okay, sagad nyo. Bumitaw yung Nimrod boy. Nasa mid pa eh. Okay, pa L2. Kalati nga boy. Pareso nga ako boy. Tangina, patay ako dito bis oh. Pareso, kalati lang boy. Dito lang base. Dito, lapit kayo dito base. Lapit kayo dito boy. Lapit kayo. Nagpa L2 ha. Likod. Ready, 1 up. 2 up. Napigil pa boy oh. Palag niyo pa. Tangina mo, nakaiikot. Okay, bitaw. Apak L. Bitaw lahat base. Apak L. Tara, pasok L. MH lahat ha. Tulak tayo L2 ha. 8 7 6, MH boy. 3 2, macro boy. 2 1, up. 2 up. 3 up. Linis na lang to pre. Linis na lang. Pa L2 bes. Linis pa L2. Saan kayo? Okay, tulak. O, kalati lang dito bes. Kalati lang, macro bes. Macro ko, ayun yung dayon no. Sa ano. Okay, dito lang bes. Dito lang. Rest nyo patay boy. Pasok L patay boy. Gapang kayo dito. Bilis, magka-clashing boy. Magka-clashing sila base. Dito lang muna. Ay yung tapang oh. Okay, macro lang boy. Ready lang. Okay, ready lang. Dito lang base. DPC, utang ina mo lang MH oh. Lapit nga kayo konti boy. Gago, bumitaw base. Macro nga boy. L2 nga base. L2 nga lat boy. L2 lat. Macro lang. Dito lang. May ipit tayo eh. Ikutan tayo ng isa eh. Dito lang. Ready lang boy. Okay, wala pa boy. Baba nga tayo boy. Palaser nga tayo base. Palaser. 3 to tara baba. Palaser boy. Palaser. Tulak to hanggang Nimrod ha.
Tulak to pre, walang mga skill yung Nimrod base. Tulak nyo hanggang low mid boy. Tulak nyo hanggang low mid base. Linisin nyo pa, linis nyo. Harap pa L1 ha. Harap pa L1 base, harap pa L1 boy. Harap pa L1. Akyat na mid, akyat mid. Akyat. Pasok mid patay ha. Akyat sa mid boy, akyat sa mid. Harap sagdan boy. Ready, 1. Sige, dito lang, pasok mid patay base. Dito lang. Pasok mid patay boy. Okay, dito lang base. Pasok mid patay base. Pasok mid. Pasok mid patay. Okay, recover tayo boy. Ako ang press party. Papar tayo. MS lahat boy. 3, 2, 1, R1 boy. R1. Angat to bisa. Angat to boy. Galing clashing. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Sa box. Linis sa box boy. Sa box muna base. Sa box muna lahat. Sa box. Pasok R pa tayo. Sa box, hallway naman boy, sa hallway, may mga nasa hallway pa. Sige, linisin niya pare. Linis, sa box yung kurap po, nasa box yung kurap po. Yung kurap boy, nasa box, ready, 1 up. Nice one. Pasok ka, 8, 7, 6, pasok ka na, 5, 4, sa box, 3, 2, tutok sa chaos, ready, 1, up, 2, up, itabol yan bes, 3 up, tutok sa gitna lang boy, sa gitna tutok bes, sa gitna tutok. Sa gitna, tutok lang sa box base. Ba't nagtakbuhan kayo? Sa box lang. Dito lang, oh, gilid-gilid lang pre, oh. Okay, sa box lang, wala na papasok base. Tangina mo, ubos tayo. Apakar. Okay, apakar boy. Apak tayo mid. Apak mid lahat base, Pasok mid lahat base. Pasok mid. Walang hahabol ha, dito lang ha. Wala mo nang bababa base. Left and right sila. Okay, wala mo nang bababa boy, may ipit kayo dyan pag bumaba kayo. Okay, dito lang. Yung ano, may sumasabay sa atin pumasok ko, macro lang. Dito lang, wala mo nang bababa base. Nasa kabilang side yung Nimrod. Dito lang. Sa taas lang. Tangin ang kulit talaga ni Jomart ni Sneeza, no? Ina mo, hindi ka makaintindi ng Tagalog, Englishin kita. Dito lang, sa taas lang boy. Sa taas lang, wait lang boy. Paparuan tayo ha, macro nga bes. Dikit nga sa macro ko. 3, 2, 1, paruan tayo boy. Paruan. Kapit laser, ready. 1 up. 2 up. 3 up. Ipit yan boy. Sa Nimrod pa boy. Tulak pa sa Nimrod boy. Pa laser lahat bes. Sa laser lahat, tulak boy. Sa laser. Tulak nyo. Low wind na lang, low mid, linis na lang yan pre. Linis na lang yan boy sa Nimrod. Apak mid patay boy. Apak mid bes. Apak mid. Apak lang ha. Apak lang muna boy. Pakapal tayo. Tara 3, 2, tara pasok. Pasok mid. 8, 7, 6, 5. Emis lahat ha. 4, 3, kalas. 2, tutok sa gitna. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Tulak. Sige, linis boy. Linis. Meron pa sa portal side base. Sa portal side. Paubos sa portal side base. Paubos sa portal side boy. Okay, linis. Pasok mid patay boy. Tapal pa sagdan. Tapal pa sagdan pre. Sagdan pa. Linis pa boy. Linis pa. Okay, palag pa boy. Palag pa. Sige, palag na lang dyan base. Palag. Oh, labas na muna lahat base. Labas boy. Labas lahat boy. Labas, apak mid. Apak mid base. Sabay tayo. 3, 2, tara pasok. 8, 7, 6, 5, image ha. 4, 3, kalas. 2, 1, kanan side. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sige, tulak nyo boy. Palag. Linisin nyo boy. Kaliwat kanan base. Mamaya nasagdan boy. Portal side mo na lahat. O, harap sa katimanero naman boy. Sige, palag na lang dyan sa mid boy. Palag sa mid. O, pasok lahat boy. Pasok lahat patay base. Pasok mid patay boy. Pasok mid. Sige, anlian nyo base. 8, 7, 6, chaos to ha. 5, 4, 3, emis lahat boy. 2, 1, tutok sa chaos. Up, 2, up, 3 up. Pwede sa chaos boy ha. Pwede sa chaos, tutok boy. Sa chaos, tutok. Sa chaos, oh, pwede na rin sa Nimrod base. Sa Nimrod. Tutok lang sa gitna boy. Sa gitna, marami base. Sa gitna kayo tumutok. Sa gitna, linis. Pasok mid patay ha. Ubos to pre. Ubos to. Pasok mid patay boy. Sa gitna lang tutok base. Oh, meron pa sa kanan oh. Kanan side boy. Sige, linis pa pre. Linis. Katabi yung kuro. Yung kuro pa oh, nandito sa gitna. Itabal to. Oh, pasok mid patay boy. Pasok mid. Yung 6 to ha. Itabal yan ha. Yung 6 to boy. 7, 6,
5, 4, 3, MA slot boy, 2, 1, kalas boy, yung Nimrod, ready, 1 up, 2 up, 7. Yung ano, hindi ko nabilang yung kaya. Tutok sa gitna boy, itabol na chaos base. Itabol na chaos boy, itabol na chaos base. Sige, itabol na chaos boy. Pag ubos niyan, labas kayo. Pag ubos niyan base, labas kayo, labas kayo, labas na, labas na, labas na, labas na, labas na. Labas na apak mid base, labas na, apak mid. Apak mid, apak mid, apak mid, bilis, apak mid boy, labas kayo lahat dyan base. Apak mid. Tara, 3 ito, tara pasok. 8, 7, 6, 5, 4. MH sa habol, habulin nyo boy, habulin nyo. Galing dati ng boy, ready, 1 up, nagbabox pa, 2 up, 3 up, 4 up, baba. Huwag nyo abangan nyo sa portal base. Aray ko, inabangan nyo dyan. O wala, bitaw tayo base. Bitaw tayo, labas na magpapa-MMR dyan boy. Labas na mga nagpapa-MMR dyan base, apakar base. Apakar, bilis, labas na kayo dyan boy. Labas na apakar boy, apakar. 3 ito, tara pasok. Pasok R. Okay, compress party. MH slot base, MH slot 3. Macro, bababa tayo pa low mid 3 ito, tara pa low mid boy. Low mid, pa-laser muna boy. Ready, 1 up. 2 up, laser muna, laser. Wala na mag-habol boy sa laser muna boy. Dito muna sa laser base. Dito muna sa laser boy, dito muna, light speed kayo boy. Light speed kayo, harap sa mid ah. Macro boy, lapit kayo base. Ba't nagtago kayo dyan? Dito lang macro ko, ready, 1 up. Ayun o. 2 up, tara 3, 2, tara, tulak nyo nga boy. Tulak nyo sa Nimrod base, boy. Tulak nyo sa Nimrod base, sa Nimrod. Ubus na yan base. Ubus na yan, akit mid ah. Dito low mid lang lahat boy. Ready, 1 up yung rods oh. 2 up, 3 up yung relay. 4 up, ayun o, takin mo, pababa sila boy. Salubungin nyo base. Sa low mid, tangin na, yun naman ang low mid nyo pre. Nasa R, lower R, nasa lower R. Tangin. Kawawa. Shield ah. Abol na abol guys sa isang piraso ah. Ayun yung sa marami. Tangin na, bulin nyo lang natin yung Katipunero. Apak mid. 3, 2, tara pasok. 8, 7, 6, 5, 4. MH lahat ha. 3, 2, 1. Tutok sa gitna. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Tutok lang sa gitna dyan, base. Sa chaos boy, hindi gumagalaw sa portal yan, base. Sa gitna lang kayo tumutok, pre. Ubus ka agad dyan. Oh. Meron pa sa hagdan, ha. Walang bababa, base, ha. Pasok lang mid patay, base. Boy. Walang bababa, base. Dyan lang. Sa mid lang. Tapalan nyo lang hagdan. Okay, tapal lang, base. Pasok mid patay, base. Boy. Eto ba, oh. Tapal na, oh. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Nimrod, ha. Sa Nimrod. Tago kayo sa amin, boy. Tago kayo sa amin. Totok sa portal side. Ready. 1 up. 2 up, yung makasabay ko pumasok boy. Ubus pa to base. Ubus pa. Linis nyo boy. Marami sa kaliwa nyo boy. Sa kaliwa lahat tutok. Sa kaliwa. Okay, linis pa. Okay, linis nyo pa boy. Pasok lang mid ah. Pasok mid patay base. Pasok mid. Ubus yan base. Pasok mid patay boy. Okay, pasok mid. Ano tayo? Recover tayo. Bilangan nyo yan ah. Ito, 8, 7, 6, 5, 4. Kesto ah. 3, 2, 1. Up. 2. Up. Itabol at base. Sa kayo. Tutok muna boy. Sa kayo. Sige, palag nyo boy. Palag nyo lang sa mid base. Palag na. Wala nang papasok boy. Palag na lang. Laban na lang dyan boy. Okay, palag na lang dyan boy. Pag di na kaya, labas kayo boy. Apak tayo mid. Pag di kaya, labas kayo base. Apak tayo mid lahat base. Sabay tayo. Apak mid. Sige, apak pa. Kanino yan? Tangin naman maingay na mic. Kanino pa? Apak mid, pasok. Pasok lahat, base. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Balag boy. Linis kagad, base. Linis kagad. Linis. Sige, linis pa boy. Marami pa oh. Sa gitna lang kayo tumutok, base. Marami sa gitna. Okay, pasok lang mid patay. Ayun, may naririnig akong keyboard. Pasok mid patay boy. Pasok mid. Pasok mid. Yung I-12 bong 8, 7. MH slot boy. Kesto ah. 6, 5, 4, 3. Tutok muna sa Nimrod. Ready, 1 up. 2 up. 3 up.
Ora, pwede lahat yan. Pati kayo ha. Pwede na rin kayo, boy. Gatang. Ito akong keyboard, puta. Kanino ba yun? Nga, mumute ko muna. Apak mid lahat, boy. Apak mid. 3, 2, na pasok. 8. 7. Oh, lumabas ha. Lalabas sila, boy. Lalabas sila, boy. Lalabas sila, bes. So, press party. Ito, sa Nimrod ha. 8. 7. 6. MH lahat ha. 5. 4. Ikot, boy. Paikot. 2. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis kagad, pre. Linis kagad, boy. Linis. Palinis kagad, bes. Palinis. Palinis. Pasok mid patay ha. Portal side. Meron pa sa portal side, bes. So, palinis kagad ako. Dito sa portal side, boy, oh. Okay, paubos kagad, bes. Yung risky pa, boy. Sa kayo. So, wala nang papasok, boy. Labas kayo dyan. Labas kayo. Labas kayo, apak mid. Apak mid lahat, bes. Apak mid. Apak lang. Apak lang, boy. Sipahin nyo nga yan. Para pumasok. Okay, sipahin nyo para pumasok, bes. Ay, pumasok eh. Sipahin nyo. Kayo sinipa. Okay, revive, boy. SP muna lahat, bes. SP muna kayo lahat dyan, bes. Para hindi kayo tabal. SP muna kayo lahat dyan, bes. SP kayo. Apak mid. Apak L, boy. Apak L. 3, 2, na pasok L. Ayaw nila pumasok eh. Pasok L. Okay, dito lang. Magkaklasing sa mid base. Mag-rest party. Dito lang ha. Wait lang. Dito lang base. Dito lang muna. Wait lang ha. Nasa laser. File 2 nga, boy. 3. Wait lang. Scouted tayo. File 2. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. File 2. Wag nyo kasi abangan yun dyan. File 2 muna, boy. Okay, kalate. Balik kalate, bes. Balik kalate. May Nimrod pa. Tapal sagda na. 3. Tulak nyo ha. Ready. Tulak nyo, boy ha. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Tulak nyo sa Nimrod, bes. Boy. Wala na. O, bitaw na, bes. Bitaw na. Apakil lahat, boy. Bitaw na. Apakil. Bitaw na. Apakil, bes. Ano, boy? Patayin nyo. Pasok L lahat, boy. 8. Pasok L. 8. MH lahat ha. Tulak tayo pa L2 ha. 3, 2, 1. Tulak pa L2, boy. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Tulak nyo, pre. Tulak nyo. Siguro po. Okay, tulak nyo, boy. Tulak. Linis na lang yan, pre ha. Okay, tulak nyo, pre. Tulak. O, 3 to. Tara, pabalik naman, boy. Pabalik. Yung tumatumagos base. Pabalik. Kalahati lang. Pasok L patay ha. Yung dito sa kalahati ha. Sa gitna lang ha. Pasok L patay, boy. Gapang kayo sa amin sa gitna. Pasok L. Pasok L, boy. Ito, ready. 1 up. Okay, dito lang. Yung Mugi ha. Tumatagos already. 1 up. 2 up. 3 up. Cancel yan, boy. Tulak nyo, base. Cancel na yung una nila, base. Tulak nyo. Okay, tulak pa sa katibinero pa, boy. Tapal pa sagdan, base. Sagdan. Okay, linis pa, boy. Sagdan ha. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Gago, basag pa yan. Sagdan, base, oh. Okay, tira pa sagdan, boy. Gago, ubos pa yan. Gago nga ba nila, boy. Okay, ubusin niya, boy. Apak, pasok L patay, bes. Pasok L patay, boy. Ubos pa yan, boy. Manipis na natira dyan. Okay, pasok L patay, boy. Bilangin sarili niya. Okay, pasok L, boy. Okay, pasok L, boy. Dito lang. Sa box lang kayo lumaro, bes. Sa box lang, pre. Sa box lang kayo mag-skill, boy. Sa box lang. Okay, palagpas sa box. Palagpas sa box, boys. Palagpas sa box. Wala nang papasok ha. Wala nang papasok, boy. After nyan. Wala nang papasok, boy. Wala nang papasok, bes. Apak lang kayo, L. Apak lang sa L, bes. Apak lang sa L. Apak lang L. 3, 2, na pasok. 8. 7. 6. Sa box ha. 5. 4. MH ha. 3. 2. Sa box lang mag-skill. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis kagad, pre. Boy. Sa box. Palinis kagad sa box, base. Sa box. 8. 7. 6. Sa Nimrod ha. 5. Pasok L patay, boy. 3. 2. 1. Pwede sa Nimrod, boy. Sa box. Mag-skill, boy. Ready. 1 up.
2 up. Ang layo nyo kasi sa box, boy. Tago kayo sa hagdan, bes. Apak lang L lot, boy. Apak L patay, bes. Apak L, apak L, apak L, apak L. Apak L, boy. Ang layo ng buwelo nyo, nasa hagdan kayo. Apak L, boy. 3, 2, tara, pasok. 8, 7, tutulak tayo ha. 6, 5, MH boy, tulak na boy ha. 3, 2, 1, tara tulak pa L2 base. Pa L2, pa L2, pa L2, ready, 1 up. Walang bypass boy ha, 2 up. 3 up, linisin nyo pa L2 ha, ready, 1 up. 2 up, tulak base, asan na iba? Pa L2, tangina mo, kayo pa sinagasaan pre. Aray mo, apak L boy. Apak L, apak L, apak L, apak L. Tayo pa tinulak, anip. Apak L. Apak lang. Hindi naman na din sa party. 3, 2, tara, pasok. MH lata, 8, 7, 6, 5, 4, tulak ah, 3, linis na lang yan, 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4 up, linis na lang yan pre, ano kaya? Linis, so pabalik boy, pabalik sa L1 box boy, maray sa L1 box base. Sa L1 box. Sa L1, di pa itable tong iba. Pasok L patay base. Pasok L patay boy. Pasok L. Okay, pasok lang L boy. Sa L. 8, 7, 6, sa Nimrod, sa kayo sa 5, 4, pasok kay box boy. 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5 up, linis ka agad pre, palinis sa box boy, palinis. Sige, linis pa boy, sa box. 3, 2, tara pa L2 boy. Sa L2 natira boy, ito linis already. Macro, wala akong katabi, 1 up. Ayun mga pagkain no, 2 up, 3 up, 4 up. Ang ina mo, wala nang kasunod boy. Okay, bitaw base, bitaw. Apak L. Apak L. Okay, apak lang. 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, miss lata. 6, 5, 4, 3, tabak sa 2, 1, up, 2, up. Pwede na rin sa Nimrod boy. Sa Nimrod, tutok be. Sa Nimrod. Okay, palag nyo, laban nyo. Wala nang papasok bes ha. Hindi tayo lagi sabay-sabay eh. Wala nang papasok boy. Apak mid. Apak mid lahat base. Kasi tayo. Apak mid. Apak lang. Tirahin nyo, no? Tipahin nyo, no? Para pumasok. Apak L. At boy. Apak L. 3, 2, tara pasok. 8, 7, 6, 5. MH lahat boy. Tulak tayo. 4, 3. Tulak na. Huwag na magturuan boy. Tulak. Ready, 1 up. 2 up. Tulak boy, tulak nyo pre, tulak nyo, tawang dami nito. Tulak nyo boy, ubos na to base. Tulak nyo pa L2 boy. Pa L2, tulak base. Ito lang, ako lang nandito. Gagawin dami dito base oh. Babalikan na lang natin yan oh. 3 tara, pabalik naman base. Pabalik naman, tinatambayan nyo yun yung god oh. Pasok L patay boy, aga pa kayo dito base sa gitna. Pasok, dito kayo base, dito kayo sa gitna boy. Dito kayo sa gitna. Harap sa chaos boy, ready, 1 up, first target, 2 up. 3 up, 4 up, basag pen pre, basag pen, tulak nyo base. Walang titira balik boy. Tutulak din kayo niyan kahit bumalik kayo. Okay, tulak nyo. Tulak nyo, wala nang papasok kapag tapos yan. Sige, palag nyo na lang yung mga boy dyan boy, sa loob. Palag na lang boy, apak L. Okay, apak mid. Tara, pasok mid. Pasok mid. Tangin na kasi eh. Papak pa lang, papasok na kayo eh. Ang ina mo, miliwalay boy. MH lahat best, macro nga boy. Bilis macro ko. 3, 2, tara pa laser tayo boy. Galaw na kagad boy, para di kayo makikita. Galaw na, pa laser muna best. Laser ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Tulak nyo pre. Aray ko. Tangin na, nagturuan na naman sila. Tangin na, bilang lang tumutulak o iba nag-aabang. Apak mid boy. Apak mid. Saan mo si Casey? Asan ba yan? Sa nurse din. Apak mid boy. Tara, pasok mid.
Okay, tutulak tayo sa baba. MA slot, boy. MA slot, 3, 2, 1. Tara, tulak sa baba, boy. Tulak sa baba, sakaling ko tong kay 12. Okay, baba. Palaser mo na lahat, bes. Palaser mo na lahat, boy. Iwanan nyo muna yung mga nandyan. Sa gilid-gilid. O, 3, 2, tara pa, R1 na. R1 na, boy. R1 na, akyat ha. Akyat. Na-cancel ko na sa taas. So, ready, 1 up. 2 up. 3 up. Palinis ako sa box, boy. Palinis ako sa box. Sa box, 8, 7, 6, 5. Tangina nyo, ayaw nyo pumasok ng box. Ayun, sinagasaan kayo, boy. Wala na papasok, boy. Tangina mo, sinagasaan kayo ng chaos dyan, no? Para yung gago. Asagdan lang kayo. Apakar, base. Apakar. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5. MS lata. 4, 3, 2, 1. Sa gilid-gilid ba? Yung ano, Nimrod. Ready? 1 up. 2 up. 3 up. Linis nyo sa box base. Sa box. Gago. Itabil yung risk ya. Spaman nyo sa box base. Spaman nyo sa box, boy. Spaman nyo sa box. Sa box lang, base. Mag-skill, boy. Anday pa dito sa box, oh. Anday pa nasa box base. Okay, 8, 7. Arto nga kalate, boy. Pasok nga patay, boy. Arto kalate mo na, bes. Bitawan nyo muna yung habol, yung ting. Ready, 1 up. 2 up. 3 up yung habol lang, bes. Yung habol lang, ayun, oh. Harap pa L1, bes. Harap pa L1, boy. Okay, palag pa. Laban na lang mga pukas. Apakar mga namatay, boy. Apakar mga namatay, bes. Apakar. Sino naman na DC? Apakar, boy. Sabay tayo. Bitaw na yung mga ano dyan, hindi nagpapa-MMR, boy. Mag-SP kayo. Nipis namin dito. Apakar. 3, 2, tara, pasok. 8, 7, 6. Paparto tayo. MS slot, ha. MS slot. Tulak tayo, Arto. Wala mga skill to, ha. 3, 2, 1. Tara, tulak nyo na, boy. Ready? 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Sagasa, boy. Skill forward base. Babalikan natin yung mga natitira sa likod. Okay, skill forward parto. Okay, palag lang. Oh. 3 ito, tara pabalik naman base. Pabalik yung mga tumagos, boy. Linisin nyo. Oh, kalati lang. Macro lang base. Macro lang. Wait lang. Okay, wait lang. Tutulak sa atin to, ha. Ready, ha. Kaliwat kanan, boy. Walang gigit na. Ready, 1 up. First target. 2 up. 3 up. Tangina mo. Decision sila, boy. Oh. Tulak nyo na. Itong ina mo. Dinitik kayo dyan sa kaluwa. Sa kanan. Okay, apakar, boy. Apakar. Apakar lahat, boy. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6. MH, ha. Tulak tayo all way, ha. 4, 3. Tulak na. 2, 1. Tulak sa kayo, spray. Ito. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Tulak nyo, pre. Tulak nyo muna, boy. Tulak nyo muna lahat, base. Itulak nyo. Pabalik naman, boy. Pabalik na yung mga tumagos, base. Balikan yung mga tumagos. Wala na, basag tayo. O, palag na lang dyan, boy. Apakar. Apak lang, ha. Apak lang muna, boy. Apak lang muna. Apak lang. 3, 2, tara, pasok. Pasok. 8, 7, 6. Linis lang sa box, ha. MS lata. 4, 3, 2. Sa box, boy. Linis mo na sa box. Yung delta do ko. Ito, ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up sa box, boy. Skill lang. Spaman nyo lang sa box, base. May mga nagtatago, boy. Okay, palag nyo sa box, base. Ibusin nyo sa box. Sa box. Mag-skill lahat, base. Huwag nyo ngabulin yung FS Walker. Sa box, makapalo. Linisin nyo. Okay, linis. Pasok arpa tayo, boy. 8, 7, 6. Nimrod ka. 5, 4, 3, tutok sa box, 2, 1, up, sa Nimrod, 2 up, 3 up, 4 up, sa Nimrod, tutok, boy, sa box, boy, sa box lahat, tutok, boy, sa box, oh, pwede na rin kayas, boy, itabol na rin kayas, ha, itabol na rin, ha, wala nang papasok pag namatay, ha, apakar lang lahat, ha, apakar lang lahat, bes, apakar, boy, okay, apakar lang mga, ano, bes, namatay, apak lang, tara, 3, 2, 1, tara, pasok, 8, 7. Box lang tayo, ha. 6, 5, 4. Sa box lang tutok. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up.
4, up, hallway naman, sa hallway, palinis sa hallway, boy. Sa hallway, palinis, palinis, pasok R patay, ah. Pasok lang R patay, boy, pasok R, 8, 7, 6, Nimrod to, binibilangan ko, ah. 5, 4, 3, 2, tutok sa Nimrod, ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, sa box, palinis sa box, boy, palinis sa box. Sa box, sige, palag pa, boy, pasok, R patay, bes. Pasok R patay, boy, pasok R. Bilangan sarili niyo pagpasok niya. Pasok R, boy, pasok R. Sige, pasok pa. Palag pa, boy. Palag pa, laban pa kayo dyan, base. Laban na lang, wala na papasok after niya, ha. Palag na lang, boy, palag na lang. Okay, palag na lang, boy, palag pa. Laban pa kayo dyan, base. Saba, palinis mo na, boy. Lower box na, bes. Lower box na, tutok, boy. Yung chill, nakita niya, yung I-12. Okay, ubusin nyo muna. Okay, ubusin nyo muna, bes. Sa box lang muna. Okay, pasok R patay, boy. Pasok R lahat, bes, ha. Pasok R lahat, boy. 7, 6, 5, 4, 3. Kaya ito, ha. 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Sa kayo, so pwede na rin sa Nimrod, boy. Sa Nimrod. Itabol na rin Nimrod, boy. Itabol na Nimrod, bes. Paubos mo na lang sa box, bes. Sa box. Ito, lower box, boy, oh. Sa lower box, bes. Sa lower box, boy. Sa lower box. Palinis. Okay, linis lang. Palag na lang, boy, ha. Wala nang papasok muna. Wala nang papasok, bes. Wala nang papasok. Sali nerd. Apakar lahat, bes. Apakar, boy. Sabay-sabay tayo. Apakar. Ang ina bumitaw. Apak pa. Okay pa, apak pa. 3, 2, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, emits, ha? 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, linis ka agad, boy, o, tapan sagdan, tapal, oh, na-cancel ko na yung first wave nila, already, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, tangin na mo, audition, pre, okay, palaga, laban lang, oh, 3, 2, tara, balik sa box, boy, pasok R patay, bes. Pasok R patay, boy, pasok R, tago kayo sa box, bes. Tago kayo sa box, boy, sa chaos, boy, sa chaos, papalag pa sa chaos, boy. Pasok R lang patay, ha, pasok R patay, bes. Pasok R patay, boy, sa box. Okay, linis pa, palag pa kayo, wala na. Okay, palag pa sa box, bes. Sa box. Linis pa, pasok R lang patay, ha. Pasok R lang patay, boy. Pasok R. Tutok sa hallway nga, bes. Mga nabuhay, ready. 1 up. 2 up. Oh, lower box, boy. Sa lower box. Sige, palag pa. Sa Nimrod. Wala nang papasok after niyan, ha. Wala nang papasok, boy, after niyan, bes. Wala nang papasok, boy. Okay, apak lang lahat, R, bes. Apakar lahat, bes. Apakar, boy. Tara, 3, 2, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, kalat, 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, tira sa lahat, sa box, palinis ka muna ako sa box, boy. Sa box, ratratin nyo nga yan sa portal, boy, ratratin nyo nga yan dyan, bes. Ratratin nyo yung relatable, bes. Sige, ratratin nyo dyan, bes, sa box, pasok R patay, boy, ha. Pasok agad R patay, bes, ha. Pasok R, wala sa hallway, bes. Sa box kayo mag-skill, boy, sa box. Tuto ko yung lista, nasa likod lang ng box, oh. Ayun, oh. Double yung Kal-El, ayun, oh. Yung Serif, nasa gilid lang, nakapiyo yan, ha. Si Tibor, nasa lower box, bes. Ready, 1 up. Tara, PD. Okay, singgan natin. Okay, sa box, pasok R patay, boy, bes. Pasok R. Wala kasi sa hallway, bes. Sa box lang kayo, boy. Sa box lang. Ubusin nyo muna sa box, bes. 8, 7, Nimrod to, ha. 6, 5, pasok R, ha. 3, 2, tutok sa Nimrod. Ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, linis, palinis, boy, pasok R patay, bes. Pasok R. Okay, sa box lang, boy. Sa box lang kayo, base. Okay, palag pa, laban pa sa box, boy. Sa box pa, pasok lang R patay, base, ha. Pasok sa R, Tutok nga sa lower box, base.
Sa lower box tutok boy, ready? 1 up. 2 up. 3 up. Wala na papasok after niya. Wala na papasok boy after niyan, bes. Wala na papasok. Wala na papasok after niyan boy. Apak mid lahat, bes. Bitaw na, yung mga hindi nagpapa-MMR mag-SP na, bes. Apak mid. Apak mid, 3 to, tara, pasok mid. Pasok mid. Ako yung SP. Okay, compress party. Magkaklasing doon. MS lahat boy. Power 1 tayo ha. 3. Macro. 3, 2, 1 try. MS boy. Power 1. Ako kasi hinihintay nyo na ba natin boy. Lower muna. Pakapal tayo. Tingnan mo yung party nila oh. Nagaantayan. 3, 2, 1 tara. Angat. Angat. Power 1 boy. Ready 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Linis. Hanggang R2. Ito pa R2. Hallway. Sa hallway. Palinis boy. Sa hallway boy. O, sabak yung soul. Ready 1 up. 2 up, 3 up, 4 up, sabak, pasok arpa tayo boy ha. Pasok arpa tayo boy. Ready, 1 up, sa kayo, tutok boy, ready, 1 up, 2 up, 3 up, sabak. Sabak kayo, magtago kayo sa mga pumasok base. Sa hallway pa rin kayo, sabak. Sabak, balinis boy. Okay, sabak lang, pasok arpa tayo ha. Pasok lang arpa tayo base, pasok lang ar. Sa R, pasok R boy. Sabak, linis boy. Linis, sige, palagpa boy. Yung dahil, nasa box lang ha. Nasa likod nyo lang boy. Sige, pasok lang R base. Pasok lang R boy, andiyan nyo base. Okay, pasok R. Bilangin sarili nyo boy ha. Nimrod muna, sa Nimrod oh. Sa Chaos boy. Itabal Chaos base. Okay, palagpa, laban pa dyan boy. Laban na lang dyan ha. Laban na lang, wala nang papasok after nyan ha. Wala nang papasok. Apak tayo mid. Apak mid. Gago, wala yung easy mo. Mapid. Apak mid, 3 to, tara, pasok mid. Pasok. Pasok mid boy, bilis, magkaklasing yun. Ito lang, napus naman natin. MS nga boy. Power 1 tayo, 3, macro. Galaw mo na, dikit mo na sa macro base, huwag kayo magunahan boy. Ang dami na sa likod pre. Kayo magunahan. 3, 2, 1, tara, magalaw boy. Power 1, R1, linis sa box ha. Sa box linis ha, sa box ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. O, R2 kalate, par 2 na boy. Yung kulong. Bypass o. R2, kalate base, kalate. Kalate lang boy, kalate lang. Ano sila base. Dito, macro ko base. Pasok arpa tayo boy, gapa kayo dito. Pasok R-boy, dito. Huwag kayo magabang dyan, base. Dito. Okay, dito lang, boy. Dito lang, tutulak kayo, so. Si Obi, first target, ready. 1 up. Ayun kayo, so. 2 up. 3 up. 4 up. Tulak. Tulak nyo, pre. Tulak nyo. 3 to, tara, balik naman, boy. Balik ulit sa gitna, boy. Sa gitna. Balik sa gitna. Pasok R pa tayo, boy. Pasok R pa tayo, base. Pasok R. Bilangan niya. Okay naman, hindi umakyat yung katipunero, boy. Okay, pasok R pa tayo, boy. Bilangin sarili niyo, base. Pasok R. Okay, palagay din, base. Okay, sa box lang tayo, ha. Boy. Sa box lang muna, boy. Palinis sa box, boy. 3, 2, 1, tara, tutok sa hallway, base. Sa hallway naman, sa hallway. Sa hallway muna, yung Nimrod sa hallway, base. Palinis ako, base. Palinis. Kagong babasag pa, oh. Pasok R pa tayo, ha. Pasok R pa tayo, boy. Pasok R. Okay, basag pa, base. Pasok R. Okay, pasok lang R, boy. Pasok R pa tayo, base. Pasok R. Okay, pasok R, boy. Tago kayo dito sa amin, mga nabuhay, base. Bilangan nyo, Kayos, ha. Wala akong bilang yan, ha. Sa Kayos, boy. Tutok sa gitna, boy. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Okay, spaman nyo lang yung gitna, base. Boy. Yung Mugi, oh. Yung risky, nasa likod lang, boy. Okay, palagpa. Laban pa sa box, boy. Wala nang papasok, ha. Wala nang papasok, pre. Okay, wala nang munang papasok, boy. Apak lang, Apakar. Sabay tayo, boy. Apakar. Ano yung easy natin? Si Kitty. Online naman si Kitty. Asa ka, Kitty? Sa i-room, gago.
Tara, 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tutok sa lower box. Ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Linis sa box, boy. Sa box, sa kabila. Kabilang side. Ito, linis na lang to, boy, oh. Sa box muna maglinis, boy. Linis mo na lahat, boy. Sa box. Sa box. Putak na, ang sakit sa S-Tax ito, ah. Yung DX mo, hitable, oh. Okay, linis pa. Oh, hallway naman, boy. Tutok sa hallway. Ready, 1 up, 2 up, 3 up. Wala papasok, ah. Okay, apak lang lahat, boy. Apak lang. Apak lang lahat, boy. Apak lang. Okay, apak lang, base. Apak pa. Okay, pakapal tayo. Apakar. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Image lahat, ha. Sa box muna. 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. O, tapos sa Nimrod naman. Sa Nimrod. Sige, linis pa, boy. Palag pa. Ubus pa tong Nimrod, oh. Okay, ubus pa. Paubos. Ito, nasa hallway lang, boy, oh. Okay, wala nang papasok, boy. Apakarulet, boy. Apakar. Gago, bumitaw. Apak mid, bes. Apak mid. Asa ka, Kitty? Walang easy yung FS dito, boy. Nasa atin yung OT. Apak mid, pasok mid. Tangina, nang sarili na lang siya. 8, 7, 6, 5, 4, kalat. 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Linis kagad, boy. Oh. Linis kagad. Palinis kagad, boy. O, tapalagdan, boy. Sa kanan, tutok. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Sige, palag nyo na lang, boy. Labas na yung iba, base. Labas na. Huwag nyo bigyan ng kill space. Labas na, boy. Apak mid. Apak mid. Wala na akong city. Wait nga na. Apak lang, ha. Apak lang. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5. Portal side, ha. 3, 2, 1. Tutok, boy. Kalawa, ready. 1 up, 2 up, 3 up. Linis na lang yan, boy. Base. Linis na lang yan. Pasok mid kagad, patay, base, ha. Revive kagad, ha. Pasok mid kagad, patay, base. Okay, linis pa. Katipunero pa, tapal pa. Pasok mid, patay, boy. Lumabas kayo. Pasok mid, patay, boy. Pasok mid. Sige, ubusin nyo, base. Okay, linisin nyo, boy. Linisin nyo. Pasok mid, patay, boy. Pasok mid. Ito, Nimrod, 8, 7. Kompres sa gitna, boy. 6, 5 MS lahat. 4, 3, 2, kalat. Ready, 1. Up, Nimrod muna. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Linis, boy. Sa Nimrod. Pasok. Apak mid lang patay, ha. Wala naman papasok, boy, ha. Labas na kayo dyan, base. Labas na kayo. Apak mid, boy. Sabay tayo. Apak mid. Dali, ito na. Ito lang. Apak mid. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, portal side. 2 up, 3 up. Oh, MH compress macro, boy. Lower mid tayo, boy. Lower mid, pa-laser, base. Pa-laser, lumabas sila, boy. Pa-laser. Laser lang, ha. Dito lang, ha. Laser lang, ha. Dito lang, boy. Wala lang magpapakita dyan. Dito lang. Walang tutulak, ha. Dito lang, ha. Wala mo nang sisilip, bes, ha. Nasa R yung ano, ha. Nimrod, ha. Nasa R Nimrod, boy. Dito lang. Okay, dito lang, boy. Dito lang. Wait lang. Arto nga, boy. Parto nga. Arto. Angat, boy. Angat sa Arto, boy. Linis mo na sa... Angat. Ready, 1 up, 2 up, 3 up. Angat sa taas, boy. Angat. Ubus na to, boy, oh. Ubus na tong chaos, base. Okay, linis na lang to, boy. Angat sa Arto box, marami pa, puro epis, oh. Sa Arto box, boy. Palinis, boy. Okay, palagapang kay Paron, boy. Apakar patay, base. Pasok ar patay, boy.
Pasok R, pasok R, pasok R. Okay, pasok R boy. Gapang nga yung sa R1 ng mga namatay bes. Pasok R, pasok R, pasok R. Okay, bilangan niya yan ha. Bilangan niya yan yung risky ha. Yung risky boy. O, R2 kalati nga bes. R2, di sabay-sabayan boy. Bitawan nyo, R2 kalati bes. Dito lang sa macro ko. Sa macro ko lang, yung chaos ready. 1 up. 2 up. 3 up. O, 3 ito. Tara, tulak nyo paruan boy. Tulak nyo paruan bes. Ipit yan. Tulak nyo hanggang katipunero boy. Tulak nyo. Maipit kayo sa likod bes. May Nimrod. Okay, pasok paruan box. R1 box. Pasok R patay boy ha. Sa R1 box bes. R1 box boy. Dito lang. Sa R1 box lang muna bes. Nanggagaling R2 boy. Okay, may ikot eh. Okay, pasok R patay boy. Pasok R patay bes. Ayun o. Okay, ready lang. Bababa tayo ha. MS nga lahat bes. Boy. 3 ton tara baba tayo bes. Baba. Baba, macro ko boy. Lower mid. Akyat mid bes. Akyat mid boy. Akyat mid. Dito lang ang macro ko bes oh. Akyat, compress. MS nga boy. Compress party. MS nga bes. MS nga. Umakyat na yata boy. Umakyat na 3. Pile 3 ton tara pile tayo boy. May CD ka na kapin. Akyatin nyo yan. Ayun, akyatin nyo. Ready, 1 up. 2 up. Away bata. Nakisali pa tayo. Preso nyo ka boy. May namatay pa yata. Tara. L2 na. L2 na. Umakyat na yata. May CD na yan, Mapin. Walang gold to, walang gold. Walang gold. Nakapunta na pala. Wait lang, bila ko CD. Pindot pa ba tayo? Asa ko sa IPL. Ito lang. Apak mid boy. Apak mid. 3, ito na pasok. Pasok mid boy. Pasok mid. Okay, compress party. MH lahat. Tara 3, 2, 1. Gabay. Isa akin. Galaw. Gago, nasa iyo kasi PL eh. Hindi mo pinalit eh. OBA. Kakro boy, low flat base. Low flat lang ha. Low flat lang muna boy. O, tara, high flat na base. Plus sila din. High flat boy, tutulak ko to ha. Babasagin ko to isang base lang ha. Tara, 3, no? Tangin na, skillan nyo. 3, tara, tulak nyo na nga. Tulak nyo na nga, pre. Tulak nyo na. Wag mo na pindutin ha. Tulak nyo na muna. Okay, basagin nyo. Gago, na-filteran par. Okay, palag boy. SP na lahat base. Bitaw na lahat base. Wag nyo masyado ubusin. Apakar base. Apakar lahat boy. 3 ton, tara, pasok R. Pasok R boy. Okay, pasok R. Pasok R. Ako press party. MH lahat boy, tara 3 ton, tara angat. Angat, R3. Sige, wag nyo abangan yun boy. R3 na. Gold R. Angat gold R. O, tara, pasok loob boy, sa loob. Linis na lang to boy, yung mga bata already, 1 up. 2 up, pindutin nyo, harap kagad gate ha. Pindutin mo Mapin. Harap gate, ayun na kayo sa ready. Pareso nga yung mga naabot boy. Pareso nga ako ng mga inabot base. Okay, harap gate boy, tapal tayo ha. Pabihin nga yan, ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up, huwag nyo labasin base. Papasukin nyo pre. Rest nyo patay kagad ha, walang magre-revive ha. Papasukin nyo yung mga naglalakad na lang oh. Okay, papasukin nyo lang boy, ready, 1 up. 2 up, resto kagad patay base. Try ko, dami natin basag tayo. Okay, dito lang, tapa lang. May Nimrod pa tayo sasaluin. Ready, 1. Tapa yun oh, bad at this. 2 up, 3 up, 4 up, kaya pa boy. Okay, basag pa boy. Oh, baba, salo, oti. Wala na boy. Nakalusot sa akin. Gago, daming inaabot boy. Okay, spinal. Bitaw na lahat boy, bitaw na. Sabay. Pasok ka sa IPL ah. Okay, apak mid boy. Apak mid. 3, 2, 1, tara, pasok. Okay, pasok. Press party. MH nga lahat boy, 3, 2, 1, tara, palaser. Baba na palaser boy. Baba na. Kaliwada na, pa L3 ah. L3. Macro boy.
Macro. L3, 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 L3. L3, L3 lang, pakapal base, L3 lang, pakapal. Ikot nga tayo, boy. Dito lang, wait lang. Tangina, gigil sila, base. Gigil sila, par. Gigil sila, sige, panggigilan nyo. Compress, tara, 3, 2, 1, tara, pa-MF. Manipis na to, ha. Ready, 1. Pasok, boy, pasok. Pasukin nyo, base. Gago, manipis na yan, oh. Aray mo. Patay OT. Batay pareso. Wala, manipis din tayo, boy. Manipis. Okay, ubusin nyo na lang, base. O, SP na lahat, base. SP na lahat, boy, apakar. Bitaw na yan. Apakar. Bilis, apakar. Apakar, boy. Apakar, 3, 2, tara, pasok. Pasok, 8. 7. 6. 5. 4. 3. Sa box mo na. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Okay, boy. Palag sa box, base. Palag sa box, boy. Sa box. Pasok ka lang patay, ha. Boy. Hindi ko ayo. Tumikis tayo. Okay, pasok R. Kaya pa yun, boy. Pasok R lahat, boy. Pasok R. Habulin natin, ha. Press party. MH lahat, base. Parto, ha. 3, 2, 1. Tara, habol na, boy. Habol na, base. Habol na, boy. Tangin naman daming na mapupunta tanong. Okay, par 3. Par 3. Skill base. Skillan niyo, boy. Oh, Goldar. Ready, 1 up. 2 up. Oh, gitna, compress. Pakapal, boy. Pakapal. Pasok tayo, 3, 2, 1. Tara, pasok, boy. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Basagin niyo, base. Aray ko. Boy. Bitaw nga muna, boy. Sabay lahat, base. Wala na. Habak mid, boy. Wala na. Habak mid. Pasok lahat mid, boy. Pasok mid. Okay, dito lang. Boy. MS lahat, base. 3, 2, 1, drop R1. R1. Ready, 1 up. R1 angat, base. Ready, 2 up. 3 up. 4 up. Angat kayo, base. Tangin na, hindi kayo makaka-skill dyan sa baba, boy. Tingnan mo, bababain lang kayo. Basag na naman kayo. Bakar, boy. Ayaw nyo kasi mangat, eh. Apakar, boy. Apakar. Pasok. 8. 7. 6. 5. 4. Tulak tayo parto, ha. 3. 2. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. Okay, boy. Palag. Laban nyo sa box, please. Sa box. Nice din, eh. Ito. Screenshot mo, Yota. Screenshot nyo, boys. Screenshot nyo. Madamil na pasa ko PL, ha. Online ko yung Archer. Anong balita? Tupac, Archer. Parang hindi mapalagay yung Archer, ah. Grabe. Bigla. Bakit? Grabe lag.
Yun lang. Makikita mo, gagi. Nandito yung record. Nag- Ewan ko ba't ako naglag gago. Putang ina. Hype.